Guys, karong adlaw magluto tag ununan. Ang isda nga atong lutoon is isda nga bariles. Di na nato padugayan guys, ato nang lutoon. So ato nang butangan og lamas sa masaloy, sibuyas dahonan, naasad tay siling espada, naasad tay sibuyas dahonan. Sa pagluto na ko aning ununan guys, di kay ko ganahan og daghang sili. Igo-igo rang sili akong ibutang og luya kay ngano musugmat ang akong hyper acidity sa akong tiyan. So dihan dapita guys, atong timplahan og magic sarap ug ato sang butangan og mantika. Kay man natog timpla og butang natog lamas ang atong ununan guys, ato nang itak-ang og tabunan. After 15 minutes guys, luto na nga atong ununan ug nagsukad na putag kanon ug ato na pud gisukad ang atong sudan nga ununan nga bariles. Ug thank you Lord sa grasya nga imong gihatag karong adlaw. Dahang kayong salamat. Ug mga unta ninyo guys, ang akong sudan karon isda nga bariles ug dunay saging usa ka buok. Kay sa pagkakaron likay-likay sa lang taan ng baboy, ang atong sansigig kaon karon isda ug gulay lang sa. Sige guys, di na lang kayo nakutaso ng akong video.